Pavi nous prenons Royal TV, quand les mekudo, mekupon kudo yaipo, et na chena do pro miton le Royal TV, bavi nous prenons des dnes pas mi rougan bilo jaone, ba mi ka do pa ton ami, bodo akolu zangwe vendredi le, mina no ze nuiwa de yoro wendo meho, do kanjina do pro miton le, nuiwa wendo meho, mino don se pas meho miton le, me de wendo menu miton le kon me yon o lotan. O même là nous te mettons des rennes bon beaucoup me des John Jate din ton le mina mo pon Royal TV wendo me ko si nous waji te ton mi don se po me la ko dopo vino nous vino yon gbede atoy ne mi fon bon mi fon ganji me chilelo e kede mi do mi de gesi na me de pipo mi de Royal TV ji no yin ko danu de do baba no pe ma je adaji no yin bo zon togbuta mera ko vava no gbe ma dia daji bo zon togbuta ko da nu ledo me kan ko bi o de me ko le gba sawa ko da yi eyan ni mi pon mi de te mo din ye na mo do be o da wiwi lo o de sise ibo te me jodo na wiwi lo ekle do ko de ko jije asande ganji kabi de ko ka de ko jije mo e mera ko vava no gbe ma dia daji nde le tin mo mi me ko le mi bloda yi bo ren gbe lo na bo ren to lo na uji mi na kendo de nu wa eyo me Royal TV benen pontole de mi oyin egbe nu wa mi ton wendo me ko zande din be mina yi dosino ano ene mi oyin do wosu eno kenu mo na nu yon de mina zande wendo mi ton le me de ko mi ton le gbe bona mo fifa de ayi deji mi de nu wa yo do polo me mi yon do bokono de ko mi pono no po e na kendo fa du do poji na mi de mi ka segbon de me la ko e do de gesi na mi fa va no gbe ma je adaji o me ko le wenu bo yon nu wa su pe bo de fune keka bo de de ko keka bo o ke wa je we ton e po fu gen le do e po fu de ke je we ton e o pi mo ja eno ti mo bla lo do po mo eno a jivia kabi ne eno begbon plegle de me ko le ko ne mi no ko kan do won yan cha o journalist nu gbo e o to fo do to e o mo lo le to fo do to we o mo lo ama do to fo a be mi are lo ipe di abaro amo lo a do to fo amo lo ete dogbe nja abudo mo lu dai yo ni yan nu mo ho boy du sun aton do video e yan siwe o mo ho boy du sun aton yan I kan to go fa eton e kan to go yan fa I kan to go fa ni kan to go fa yan kan bi o do teji e no bo vi ne e wa gbe bo vi tara gbe no bo e ji bo e to bo hen no yan kan bi o ya kan do teji e no o fi lo yi tara gbe no bo hen to bo hen no bo hen to bo hen no bo hen wen do de me e na no e de e hen wen do aji ne kan mo bi lo ni kan mo bi o fa na jai e ya do lode e ya do avore e ya do nde e ya san fo ene afo ene e ya san wo we titan fi lo de ko mene ma fi ere ko mene so aton boya ene wa yi e ya so do flen ka na fi ere do so e la dogbo do so izen devo e ya so kan fa devo do so izen me ya ko kan fa devo do so izen me mo ado vine e wa gbe dagbe ya de do no ho me flen e wa gbe dagbe bo vino gan bo fito gan eji mo a afa do iton mo ado lo iton mo ado mo ji ha iton bo kono le ade afo ide afo e ya sanfo e ya chabe ka e ko sun aton upo ni ere boyon no ajivi sun aton ene me ni eja sun aton ene me e ya do tio e ya do pinpon ka tin ri etoto we tin e ya do e itoto we ni ero pinpon ka ho meje we wele yan nu oji ba do ho egbe ho meje wele ji alo toto we re bo ase be ho meje ase we wele ji ai ka fa pon je so re kan devo go i kan devo flen wala ton go re mo wala ton to ni ai kan bi oro be visa jan we pe dodo a gan lo we ho wa aka mo bi o we re nu aka mo bi o fa asa so gbe ya sa so gbe afode do flen bo ko ro arodo awe azo san ebulu nu aton ebulu ko la ton ne bo wa yi eyan nu ji fi sunu edia yan nu edia ne do asa ton do kodo na eyan leko ibo ko ran pe bo ikan be do fi ne wa pe dagbe boko no gbe ma ja daji we ti wo mi na yi apade pe yi na ikan bi odo o vi ojo din e ka wa gbe dagbe ya we mi na ifune mi do da yi do na eze afatre nu kon to yin do vi oye ji bo e vi bo no fi bo ren to bo ren no ni ka jobo fa do vi o de ja gbe din e ma godo me to ma didi lo ne blo you know de ho lo we ka ne no blo go me ko le ko pari fare mo do inde ho
bon falo do filo din ni wa gbe din gbe yan yede de do nu gbe yan yede du afode yan sambo e ma yin nu gbe hen do gbe me fia bo kono le a bo kono le so ino de ya de nu ne de mana yin ta nyina kan no mana yin nu nyina kan mana yin na gbe fi bo na akpla to fi de na wa gbe fi bo na akpla no mana yin mo ton so wo so be da fa kama bon dans me ko le mo ja no blo lo kan ko la ton lo mo kan ko la ton lo ne kan ne mo yonu wa ya ti don lo bo o zengan bo o nusun lo zuran bo vi ye mo vi bo mo vi no alike ali odo yo kan fa bo do enele bi ano jijo wa jibo enele bi so pe bo no jijo onu gbo bo vi ku to vi no po ye wa pegbe de ka wa pegbe lo e mi do asan ton me kede o hundan zo be ne no blog mo fune asan ton me ne o e ika ma kan bi oro fie e wa gbe dagbe bo hen to bo hen no bo hen wen do de me wa do ji fi ro po ge wa inu won wa inu su ka ro wen do me fa le on fa on do ti do ya harpo fa on di do on di do fie ja nde yin gbe on ro mo do fa on do fie ja nde yin gbe do kele gbe nu wa pe on do mo bo afode mo flen asu de do bo yan yin ne de wa gbe eyan do su de bo no e ton de ji eyan yin su o re no we dan yin su o no we dan su lo ne su de yin nu bo ye ma du na fi lo le ina do de asan ton zin afa lo kan me bon yo do ayi je fa me le yo do afo jete me le yo do yo ayi je fa ka yo afo jete mi gan mo pe to de bo le no agbe me bo gbe no aje fi de bo no akeke tin do ye bi pata bo ina igodo ino glo ya inu kan bo ino glo e ma ifla bo do fa ene we no kan we mo do yon na ton de nu kan bo ino ya o ze nde bo no bi e me ka ro po ne ne do sun aton godo ne vie so do sun aton godo e do afare bo flen bo won kan ne yo wodo bo yo wodo yin sefa de on yo do de do ayi je won yo de do yin se lo de kan bo do yin sere on ya kan se lo be menu e vie wa gbe ko te ji egbon bo wa gbe o dan we ji egbon a e fi oso ji egbon a o me ho de we hen wa gbe ho de we kan ko e don bo yi se do fia e te we su e don le bo e na yin finalement e tele na blo na fi yo bo fi yo na yon bo ne blo mo lo we ne no fi ne e amodo fi ne din we ne no won yin do fi din e fi oso we hen wa gbe de e fi oso hen wa gbe ya kan be do na dai de harupo a dan we hen wa gbe ya kan be do na dai de harupo a de kamo bi yo we ne no gbon wo yin do fi din dan si yan amodi we ne no gbon wo yin do fi din dan si yan e bi do si yan e mo se petoro flen we mo se petoro hololo mo se to hun pa me e no to tito lezo do peto ka yo e bodo yo dide mi o do ho wọ́n ní ikun kọ́ tó de kúrò àjẹ kó tó dẹ́gbọ́n. Dìyàn jẹ kaka bọ̀ wọ́n ìgbà hàn àga. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń tìtò pẹ́tọ́ tó yìí. Mọ̀ ń tìtò pẹ́tọ́ tó yìí. Royal TV Benin kan tán lẹ́ mi kúndó mi pípọ́n kúndó yẹ ipò dé nǹkó dọ́gbọ́n mi lè nù wà mí tán eyọ́ jí yẹ mi yẹn àná ètò sínú inú wa dá pọ́n gbọdọ̀ kúrò mi tán lẹ́ mi náà ṣe kójọ kóde nu etọ́ mẹ́ mi kà mọ̀dọ̀ mẹ́ kóde mi yí dé tẹ́sí àzàjì ní wọ́sù èdè kúnlọ́ náà dé èèyàn yẹ dagbọ̀n pẹ́ mọ́ kó bó wà kẹ́ fi gbọ̀n kíkà òfin wa yín gbẹ́tọ́ de gbẹ́tọ́ mẹ́ èdè nu kẹ́dẹ́ o mi rí pé tí wọ́n á kúrò mi tán àná ètò sínú de tẹ́sí àzàjì mi máa wọlé mi bí ọ́ mi bọ̀ mi náà kẹnu bó náà nà mí nù yín do yàn sí de asuwa ma ọ̀sẹ̀ kwẹ́ dá yìí kàbí ẹ̀ máa rọ̀ rí ǹdẹ́ dá yìí bọ́ yìnyín ń bọ̀ àsúkwé ẹ̀ bọ́nà bọ́lọ̀ délé àná ètò sínú ẹ̀ka lọ jẹ mi sí mi náà mi nù yín pẹ́ ẹ̀ dí apá ẹ̀ náà pé. Meche gbavinu kpeno Royal TV kpɔntɔ emi ndɔndo mi na gande de xixo mi anyo do be nuwu amitɔn akpadzi na fa de yeno blo de Royal TV dzi de seru kpokpo dzi mo gbele bi vendredi une ne di do amine bo nuwu a ne yi akpakwe kpo de hwendo na fa si nuwu a lo me be akpadzi na fa lo si hwenu uweso di de hwen lo ka su mi non do hodo o kwendo leme de kwendo o khosa asukwa si kpodo propo de an blogbon bo kwendo eton ho eton sa enafa be ndeji nu wa miton akpaji na fa lo inu do ntone be tedi mi an do hodo walo de yin walo bo yonu asukwe yonu kwesi madona hu be walo eni lo le we mi ri ho adodo ami walolele suma amo mi akan fude son ewu fude kikan son ewu mi ton lo
diona do ami kpondo do propo mi ton le do na yin do be nyonsi nu vive nu ho akwe ni do nyonsi anyin do gbeto dagbe de ma utado ayi home bo edo na wule bo na wude bo na nyisu de le bo na mo pe me vivi pe me si fe nu le wo yin nyonsi ni do nyonsi kana wa je ten ne me ha bo na yan lo dren do dagbe bo e na do ho dagbe do wo eton bo e wa inu eton na no je pe to ton ji do dagbe ji bo e na no bara se po e bo na kan bi o ne ki wa ka zan pe me to egbon ne aka de bi blogbon bo e chigbon le bo chigbon le yawe e do nde le bo nyonsi madonna blo ni do mi an le ne lo le a mi he mi an do be ajo ene lo e inu pataki do ko bo nyonsi jo madonna nya pe ton afọdogbe kabi agalile nelo yin nu vive do po de nde yon si madonna blo lo leme etron fine bo gbenya bo wiwa me regble bodo de bepo mi kan ton ene lo le so wa lo de yon si madonna hu lo le mi kan ton ene lo le joson eme boyen do mi ando ho de wa mi de te sande di mi do ajoho rio su pon senu kun me pon wan pe yiyan de ma o ena nyonsi boy kana wa de di dodo be nyonsi je ajo ye na wa de di dodo be mu be ze me de vonu e so fe nu boy ye na wa de mene no dongbo ahime ye na wa de tin de gbo aliji kai ye na yo de pono ho fi de be na dodo be ajo eje ye so blo kaka bo de je me ye na ho mene no do kunta penta mechile beni de modi achoyon bo yon si so nya pe ton yon si de ren fi do ho me bo e uda bo e jiton bo kari achoje e do asu e tro renu de me ni ajoyin je yon si u yon u kwesi u mi modo e yen la bia e ho wuya na hu vile wuya na wasu wuya na hu renu de me tron wuya kana hu honton eton le be ajoji je yon si tonjo mele bi we vando wezo mi pombo modo be ajojo ma yon si nu de pepe etron fine mi do akali le ho afodogbe ho de me wi gba mi le tonji fi su mi ton legbe nu me se mi ton legbe do yon si jo madonna da fogbe asude ada lo si ho me ano bo e pe bo dado amolo te di mi no amodo be yon si de lenu ade ene lo gbeyan bo e vonu ayan chagbe aye bo enu do c'est la mode choroje yoyo de pepe ma yen ne bo wa dide esu wo yin ami de mewi gbaji fi di ona bi oyun si le po no be mi ni isuwe ne ni do no vi siansi kai fito e siansi de fito e ko me boka de sun si de vo gbeyan aka mo de tan kolilo de na fe kolilo de asuno kolilo ne a chigbon de apaza me awe be afodogbe jo ma yan si sinu de pepe etron fine mi do bo wiwa ho nyon si na ponte bo ponte bona bio o eso yi o church pare me yeso yi bo ko to no pe o boya o alpha de ko eje boyen do be mi ai kan ika de fine boya wa gbigble de wa de ko gbe boyen do bo mi na yi wa so mi ton na yin wa mi ene ma yin dagbe de pepe nyon si mo no nya bo gbe nyon si apa ko ye ne to mi ado do be de bejo ma nyon si sinu do wa de be do perupo ina gba ni e ka wa gba lo ne a blogun ade me regble nyon si de le wa ye ne lo bo se do ason e ma yin de bo nyon si na ho kan ton de ma do kle won ton ami nyon si ma do na he megble me regble ma ya son to ni e de ri o regble a ne mo na chi de apaza to e u le do akpe to ya de se do ki de u bo pombo konton me konto Royal TV ton le di ona don domi wa gba vi nu penu ene lo bono konti tengbe beteti mi ndo kodo wa lo de yin wa lo yin la kan wo yon si madonna hu yon ko si madonna hu lo le mi ndo kodo di ona bi ono evi yon si le meda o che yon si le dodo be
yeni de aloson onuene lobe asuwe ni no nyon sitan e ma ve o mi osule wono da mi ondo ko mi amidele wono ede memi ede jijim indo mi so yin suwe nele pujo debe acho aka mehengbele po mendi do podo ni mi jo nele do mi amodo be hota do propo mi ton le ton sa enafo teton moyano mi azebo glindo fine nindo eje kagwe janwe mi avok pe podo ye ipo Royal TV et Isande. Royal TV bene kontole mi kudo me kwin podo oye ipo obokono pe maji adaji ano edosi no si nukunlo me teme de yon no kleun ye de chokdo da yikere no wezo me khote mi le me khototon mo mi ka nu yon na mi ndo gbede mi de khosi nu yon te mi le mo de khoine me ka te mi mo bona ze gora nu jo nu ta won ebo ipon o jo ho ta won ebo edo fide mi do ayi je fa kinka ho do re fi lo de fa raison be ma jajo wa fa raison ko de nu e ka yi dia fi lo e ya mo do fi e diyan nyonu ne fi ne da yi de na do ta jo wa me e ya san fo mo adezon pe san idon me wa fi alo idon ma fi alo idon don fele nu ne le ma wa we ho ne le dondo be wu me ko lo ndo de su segbe e segbe su so ro fo e so fo e do fo e fo nu fo e ma yin do po me de ka jonjo ja nimbo ja su we be ka yo re su we lo dimbo kleun lo le we no blo di ko te mi lo bando ayele ele me de da su we dimbo re ne blo le gbo yan gbo sengo ne ma gbo sengo bo kwen doro poro ajoje re yo mi yon de la joje re fi na jajo fi na wa jajo e ga pon ogbo aropo do flen lo be yan e gon zon asume don nu fe amewu on yon de le de ba su we don nu fe ayi bo e ya jajo do dandan jan we bo ti mo ayi ndeja wa ero do don bodo nu zon ndeja nzon do ibezon o do eno bezon Royal TV bene kontole mi kudo me pipon podo oye ipo bokono pe maji adaji sin jono mi ide te sin azanji ye yo ko idanu ndedo me ko togbuta ton do po ebo e wa nu wa mi ton ko do me koji bo mi de nu ke do de na blogbon de ko do po me bo vi zon ko de nu de ko me keka bo wa ji de ka ji godo ne na re ko kan do we ton mo keka bo na vi na to po no po u do ko do mi de nu wa yo me na ko pe maji adaji mi do zan de din do sun aton me fune eno e kan afa bono pon do me ka e jo vile koton o vilo ni eji ne de eji trolo benzi wa kwegbe mi no mo do da de ta vi bo yo ye da ene be do ga me bo no ade se azande le me fune o ahon viton no fle de ka oji vi bo vi de do to po vi no po lo su we okun kan ne le me ko le we ne no blogbon kai de blogbon mi de dinja no blogbon de mi blo no blogbon da mi ado mi aze jiro tin to pon do be fogun mo ne de me flavo ayi de on blogbon ho ho e ma blogbon e din nu ho ne ji fi yo ni asiwe ji fi e aze ku kan jo towe de jiwe ne yo rubo se aje ko yan se jo towe ku kan do de on di do village do vendredi de on di ku kan don do erovo village do vendredi de on di ku kan don do erovo do village vendredi yo a holwe mene de ga jiba ya holu mo eyan blo nabo e don fa mo mo te mo he to mo he no bo ku kan di no di ku kan do to me DJ on di mani me gon to we di oze oze kla ka yi po bo no di okon de me ko so sta ti me ri po pa ko de endo nu de nde on da ma de on deji le endo bo me ho le nyon mo be amale mo deji mo ado o eyan idi on di do ogodo pa me fi le fa o on di ku kan do fi le fa we no di ku kan do mo ne ka zin lovin mo bo di ke video wa pelo dagbe te me e zin lovin mo di ku kan fi de don ne amo te anyon eyan igbeto bo te bo e do wa do aidi o gbigbo edo na un siyan e akolo bo ti jaun mi e ma yin akolo kolo bo mo fogun to bo atinje to mo lo e ma yin kolo yin gbeto e yin me huye jo do adogbo kan do jintri e do jintri o da tonjo mi me o yapa ene huya mi ne de ti fi ye da idon nei edo asa tiawe asa tiene e ahwele ye da so tare bo ye da idon no idon abebo tọ́jú gbangban e tọ́jú mo sedo bani fi lo suwe na abene nye nhwen bo no je wa do che ya mbodo ye da yen don ri fi ete no awa bon ye da o nu susu mere ni ahon ke ya fi ya nu tin bo bo lo ye da na fi na bo
ndé bo hon en gbo e me tin ya do mi ho si ro bo ana mi ho ndé bo ana bo ye da me ho le nu tọ́jú e bo on tọ́jú gaga bo no fle gaga bo me le se nu ho le on do fi le don di e mo sin do avo me do po me bo yon ti ji yo ma no mo de yo me don mo de bo ye si mo no fi no le si wu ono oh ahon lo sun ahon fun bo afle lo ne ahon lo sun fle eyan blado nu me bó ṣe bó iṣẹ́ dá me ho le on so nde bo yo afọpotin me on ṣe ahon de ahon de fle afọpotin me wo on ṣe to we no ṣe to bo on do to fle mo inu se ko da ho e bo on ṣe nu vive we da vide hen wa vide ni de ye da do fle nu vive we de bo visin ye da podo ahon de fle po ye kan fa bo blo teme ne le bi pátápátá une magazine ngbo yi te dine edo o ta yin kan de bo na pla mi nu come vla bo edo ta yin kan da ho ta yin kan lo pate edo ta yin kan pa plo no pe do to we aso hwe ke mi niche me daji bo dado o ya so hwe ke yo po bu jonjo ja din don le me daji bo dado lo usne mi de bo de vive dimbo egbo bo de akwan ene le cho bi gba ma bo mi o won ya de ele ma e ma do on ya da mi ago ibewe mi ago bo be yo po bu de ma do blobolo da yi bo e wa do ho ye do do ye din yen ni ye se e do fi de bo se hun yin ro aso mo nkan ton te pon mi bo mi do na wa ni mi ma ro wi wa da yo mi do na wa me de ka o yin me ko bo do ko de din bu ka de Royal TV pon bu de ko yo le bi se bo iba ka oblo mo nkan ni mo nga o de ni gaja le din na le ko ibo mejile e ya mi won ji le le wu mi vogo be ene ya fe uma ene ya fe u da o be e wa ido o wa ido e cho nde o wa ido ma to gbo no gbo edondo e we zon ni taide wa fun na lo taide wa to we ma gbe bo taide de wa bo do be fie na mi ka wa ye da edondo yan do ma khole ye da lo le Jesu da we ni no flen le lo ye da mo no tafi ni lo tafi fie mo de jojo jera e mo jojo jera fie on igbe to ganji ya ye da mo tafi o fie on igbe to ganji ye da ade ye da lo tafi do yo amo ya tribo ya tri nei ho bo no mi don le nei ho bo ndo din me yin fi no bo do tele pon din le biyoyo nei ho bo ndo me ma ka fi no le me fi no biyoyo e me biyoyo nei ho o sunu yo e bo yonu yo ho je no yo do dandan be do fiji we nu ja wu lo sun de we le nu ho do fi no si bo agbaza wa hun mi afi ya yo po budo on se fi ya yo po mo do hero ti amai la wo on ja ido ebo e mo so do ho lo we no tre avowe ho lo we no tre mo sindo alian vie do mere na ize bo e na wa ija ibo na wa sindo ko de ko le no vie si mo ase itoto we o aye ka jedi alo sin esin ba ma yen bo itoto we dan awon ya si tata e ma ya si Royal TV Benin Pontole mi kudo me pinpon kudo ye ipo bo kono gbe ma de adaji sin jono mi yide nu wa mi ton won do me ko te ton me de mi ka oyun egbon do mi de bi be nu wa yo ton bodo mi oyun e do mi do bo kono do po bo wo so enu akendo fadu teme le wu na mi de nu wa eyoji mi do ago bo kan we bi o de fagbasa bo kono mi ton de te sin asanji ena kendo fadu di meji wu na mi de te sin asanji me la ko bo ma ole Royal TV benezi hotonle mekudo hwe mekudo gare memide benevi sunu benevi yonu de wana no wiwa afa gbaji pinpon de Royal TV gbavi nu pon mi no de mi no pon ma lo kan ma do si ke mi no de no yoro Android mele mekudo fifon de mi du kwero ma du kwe ganjia mazo mo mi azan yi so po de ma yin de bo pacha mi o yoro de do vacances spirituelles wiwe mi yi bo gobio amasime podo me holepo bo kan ihado beneto de beneto na inu kongo me kan ihado egbe ne mana den ami na kendo dure no yoro dimeji khode gado e do supo bi mo chiri vo bibla me ni adusi egbe kan gbere ami o no tun yeji o dimeji eyin dure bodo agboda o do pinpin we ne dimeji ga dak imere ni anablogbon ayin mede bo inanu ya o sa hodo kona we ayin mede bo vobla ano ya o to vobla do supo vi mo chire vo ibla me o sudelewe akana yin kleun de dimeji me ni ayin dimeji no o kwewu ano tenpon bonano tun vobla kwewu ano tenpon bono tun vobla ana imede bo amanadu liyo kambelado amanadu zin akata amanadu zin amanadu ana imede bo nde yino yorodo ye zon zan zanzin zon dimeji no na imede bona dia lokpona
de no do ye chinwa yina blame yina dokan meji bona blame ne ji me di meji no blame gbere melo ne ma jazon daure ya melo kanaku ye no sebra gbeme dondon me bo melo chinde wa bi melo wande bo yan no sebra don me bona tenpon bona zekhure do kone ne di meji no anu me bo eblo ne khulo le kaka kodo ejijan ena wa le kodo di meji no ena imede bo pinpin nanu no gbezan don me pinpin de nanu gbezan don me lo ena no tenpon bona no wuri bona gbeto de ma do ndele do aligonto no wezon bo di meji vore blane volo do tontonto ne awo don se kwa mi jan we de yin mo ko nenu mi na do na we ena tenpon bona yin wana won do wu na no le bona no na nu ye pede do so po vi mo no chire vo blame ni adu sige egbe kan gbere ami yo we no twin di meji no e ma do na ja dado dome do ne ja dado dome o supo na bieme e supo ka bieme o be da ko su do wo zu papa e de nu wa do we de one e blo ro ke di meji no e ma do na wo supo ro gbezan do me pali di meji no o kan de ye no do ye wanu bo sin kan do alin o kan de na alin na me ye blanu gudu di meji no e ma wanu mo ngodon adigo de no do abese adian pa edo ndebo amide fene boy no bulu di meji no e ma zan nu mo ngodon de ne do e kai sume bo itefa na di meji damede ina do amero nde yin adigo nu mo ngodon de ho edon me ni ten kon bo ize go mo ngodon ne ina sa for deji meto no fenzi agbasa di meji mi mana do gan mo de egbe mi na do ndo benevision yonu me yin wana Royal TV bene mo no pon le bisese talala no wa afa gba jidon me yin wana bo no pon le mi do ndo mi me de Côte d'Ivoire mi do ndo mi me de Ghana le mi do ndo mi me de Gabon le mi de Guinée le Congo Brazzaville Congo Kinshasa mi do ndo me bisese do mawu gbero to fanomina ena no popo me bisese po mi ka do ndo do aito ko lo don gera akoteyon do fanomina ena no godre don e kazo e katinsa ne ndo eje vendredi de jabon de ma job fa fon mi na zo kendo dure vo jiame e izanre mejile Royal TV bene kontole mi kudo me pinpon kudo oye ipo bokono pe maji adaji mi yi mi de tesi azaji wa mi de nu yena mi so leko agba mi to sa do pogo wa mi do gbe mi lo mi kuche do onu meti mena me journalist mbo kwa vo mi de odo bodo kwen do me le blogo mi kon se be ndo akọ vo etin kabi akọ bi je no blo ndo polo akọ le nu fufu wa nu fufu ino wa be de do mi de rin aji akọ de mo ma imo ino blo ne mo ku kan don e ba do akọ e ba dako o fa kin kan de dogo fa kan le lo e ma do akọ yeji vivo en akan afọ e pe yovo we yovo lo tun kan fa fe jo manyo e bible mi ede do kan you know kan bi o me la ko ba ko te mi le togbuta nu emi togbuta nu emi fun inu emi but ni do ina mla mi vlavo ne mo ina mla mi o mla mi do ayi hon me ho me ma hon me ho me ahun kutukutu kokolo kanu ma kan to kan pe fa pere oku awa mo vi to me wa mo sa do kolodo ni o mla mi do o me la ko ni ka pon ko mi to me beto wa gbeto ni mi do ne beto kanu ayi fi ke ka gberopo ino adogo to fi di o mo do mi to me ni mo mi no akuka ene legbon ko le nu beto e wa le ko bo ya la daro mi do fide mi beton da e wu jana so beton bo na ro afodo don gbeleun din do mi legon ne mi ji fi mo de mi do fi jiji ho do la ye ne ayan si bo aya si mi don do togbota bo ma o ji fi de gbede ne adia ma do ko la konde pepe nu ne yan si adia ma do na san chanwe ne sun si adia ma do na san tiene bo ko be awe agba ere an yan me fe yin le glen le bo an do akoko ile bo an do afran le bo an do bo ndu pe de adu do ho me fenle e na wa se bo na de kuku isu na Vienna nde timbo mi ojo do kuku isu bo on de kuku isu gbenegbe uvi no na do ndudu nu an je duji gbenegbe ya je duji mo do po oja yin do memi tan ni eku mi o so fo Yesu bo on yoro do akobibe bo mi o be akoje to godo apa ni meku troro eyan ba to eyan di bo e tan ino le na wa bo on basin bo on lawo ne e lawo ti o fo fi to ede ajile na wa bo lawo ti o do ni melo imogi don le une de wa e se zo bo le une don bo do avole bi ne ni wa mi avode ni ene ma henu don henu ko henu Yesu do fo
pali mele fo mo de genu yesu mele fo ton akore fo si akore ngba akore gota mi o se mo awe be vovo e akore mo gba akore ni gota be ebo imo gbo no pe gbe o ye no ablo rin ton me ro kuro kuto nu be ro kuto ton adi do ide tai no mi don le o ikaka idomo ide su ro yesu do mi wu fun le bo no ifo ami dandan bo ni do iye ka de su lo dagbe te de me na me de ne yesu o de on de me de gbele utu edo de ba me de ku o dandan utu yesu ni me ku gbe de ole de me ku lo sun ya ro kan fa opon ro e ku dagbe ya me o kan mo bi o ne gble jo gble eku e ma o wo ma vie de jo do le lo me de kun do de me tron kun do me bo yi bo gbe to de igbe to nukun de je kuku jiro kun do me lo ne ka kan pon e mo nu ne le bon su mo su iraro mo fu oni mi ya on se be ro de me na o de tron flen di yo vie le ku me le ku o do si se mo nu ma wa u de me boy wa di do asi o mera ko bokono pe maji ataji ena chena mi de nuyo na medo nuyo eji lenko si o dome bo mi akan bi o mi do vilone eji ne mi no mote di mo no mi be fi mi tonton de ka fa oblo nu teme ne le bi be ton ko no anu me vlavo mais mo be fi de ton dai sorti dans mi yo pa o din don le wa fi be ton abo sin gba ka o gbago e kon be ton wen do me gama wen do me ma do fi be ton nde fi be ton woni do awe kle unda ido ne mi le mi ji vio vie ne no na no ho me e akunsun ne hwe sun kunkun ne le bi yesu e bo won fun abi de zo sun kunkun aha de ji vie fi no ma mo sun de na jaga nukun e don aso e hwe e ma aso e bo e do na kunsun ne e akunsun abi vie ma kunsun na le e ni a olome on geduda ni o da gedu nususu nu egble bo mi mayen na vie ma kunsun ne ase on sun me do vi ji ma kunsun na awe ji ma kunsun na ase on do mo bo ngade ko po kan bi o ma mo ika mi do fun me de gbeji bo ka mi mo mi de Royal TV ji din be ma kunsun ne e ma o le ko akwe bo amo mi me ko de ko gbele bo ina so blodo waji yesu de ma de be ado de ne ne wo wa do yi eju do e vie de ji re din le we ya de na mo wa pe do be yan be avion mo do rétroviseur eju ze me na ko bo kono pe ma ji ataji pon te mi dogbon ko to bo na me de pinpon mi de Royal TV ji me de pinpon ko do bo mi do pinpon mi din le ndogbe e kan so tia mi me bise patapata ma ti journalist le o ndi adon de me do poropo maison grikwe poroku tonu e go ihun do don bo ka hun do ho bi o maison we me kan me we so ajo wọn so atogbo ta so akode aso aso ise aso o aonu aso poro ogbonu ku tonu awon rin Abidjan go ihun do we kan bi oro ne me ka jibi kun do mi ton me ne on bologbon ne kun do me mi ton oyin ne no togbon ne on toro bo inu jonu ene le ma blo mi ton le e da libua gbeto susu e di alibo apeto susu bo peto ka kwe te ni mo ne sise me de gbeji re na blo ni ole bi de kwe chobo idomo so ya misa je beleun on blo jo ya misa be ma wa de o mi ado misa de me de don na gbe kwe chobo wa mi pali kun do mo nya me vodun he bi o sise wayi si c'est mon refilé de te vodun wayi si c'est un refilé de vodun wayi boko no pe ma ja daji mi na mi aloka mi to 97 51 19 28 awito 94 06 26 0D Royal TV vene kontole mi kudo me pinpon kudo ye ipo ina che na do kudo mi ton le nu wa mi ton hwen do me khote ton mi ren wa vivre nu de mi ka oyen gbon akolu siyan oba de kilu mo akolu we meto chenche ton me ra ko ne we ren so nu wa yo bodo mi ne yi zan po kle po mi de godo mi ton bodo hwen do nde togbo le ye wa fi bo wa bo jodo le e ma inu bo na gbele gbede mi me de ka yi me bo de jo amo mi ton le kon ka mi me ko de ren de pepe me bo mi ba bo na wa nu wa mi ton hwen do me ko Royal TV ton yo ji mi ro mi de Meilleur 97 65 78 18 Kabi Meilleur 61 12 62 66 Royal TV ba vi nou peno de don 5 mi wu gambi lo jane mi ka ba bona wa nou wa yo ji romiton le e de nouveau na mi akolu zangwe vendredi le mi na no zero kanji bo mi na no mo popo do ye ipo bo kono pe ma ji adaji te to mi rien vivre no e na che na mi e lo che na mi yozu fo mi don agboko vi na fondo dagbe asi na fondo dagbe na mi to gan ya sin poji le dagbe na tin aye holu sin dagbe na tin